नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण को पुणी थे। दर्शक बंधु नुआ वर्ष 2025 आरंभ होगाकू आउ किछि दिन बाकी रही। नुआ वर्ष रे अनेक बड़ बड़ ग्रह राशि परिवर्तन करी। यही वर्ष खूब शुभ होगाकू जाउची। नुआ वर्ष रे शनि ग्रह, गुरु ग्रह, राहु एवं केतु ग्रह समेत अन्य ग्रह मध्य राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। यार प्रभाव समस्त राशि व्यक्ति विशेषों पर पड़ा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत कहार राशि किपरि कटिबो, कहार दिन किपरि कटिबो एई 2025 नुआ वर्ष रे। दर्शक बंधु भिडियोटी शेष जाए अवश्य देखंतु। प्रथम आलोचना करिबा मेष राशि विषय उपर। दर्शक बंधु मेष राशि व्यक्ति विशेष माने तांको पाई नुआ वर्ष 2025 खूब शुभंकर हेबो। आर्थिक स्थिति बेस मजबूत हेबो, जाकि आर्थिक स्थिति रहिबो। अनेक अटकी थिबा काम पूर्ण हेबाकू जाउछि। 24 अगस्त पर एक बड़ मनपसंदर काम रे आपण सफलता पाइबे। सामान्य स्वास्थ्य जनित समस्या आसीपारे। आ मधुमेह रोगी माने अगस्त रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत निज स्वास्थ्य प्रति अधिक जत्नवान हेबे। प्रभु हनुमान को पूजार्चना करंतु, समस्त समस्या दूर हो जिवो। शिक्षा एवं कर्मक्षेत्र दृष्टि नुआ वर्ष अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। विदेश यात्रार मध्य जोग रही। आ विद्यार्थी मानकु सफलता मिलिबो। वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। अविवाहित युवक युवती विवाहर जोग रही। प्रभु शिव शंकर उपासना करने द्वारा विलंब हेउथिबा युवक युवती विवाह खूब शीघ्र हो जिवो। दर्शक बंधु वृष राशि व्यक्ति विशेषकर आर्थिक दृष्टि यही राशि लाभवान हेबे। धन प्राप्ति हेबो। गृह निर्माण करिवार जोग मध्य रही। एथिरे सफलता पाइबे। सुना एवं हीरा एसबु आभूषण किणिबार जोग मध्य रही। स्वयं माँ लक्ष्मी सरल मंत्र प्रति शुक्रवार दिन जप करने द्वारा आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हेबो। विदेश यात्रार मध्य जोग रही। स्वास्थ्य जनित किसी समस्या आसीपारे। छात्र छात्री सफलता पाइबे। चाकरी रे पदोन्नतिर जोग रही। नुआ पद मिलिबो। आ प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाई प्रभु हनुमान को आपण पूजार्चना करंतु। अधिक शुभफल पाई शनिवार दिन अश्वत्थ वृक्ष मूल दीप लगाइबा सह हनुमान चालीसा पाठ करंतु। दर्शक बंधु मिथुन राशि। यही राशि व्यक्ति विशेषों 2025 सफलता नहीं आसुची। नुआ व्यवसाय रे काम आरंभ करिवे। गृह सह जड़ित थिबा किछि कार्य मध्य पूर्ण हेबो। स्वास्थ्य दृष्टि यही वर्ष शुभंकर रहिबो। दर्शक बंधु मात्र जून आउ मे आउ अक्टोबर रे सामान्य स्वास्थ्य जनित समस्या आसीपारे। अधिक शुभफल पाई प्रति बुधवार प्रभु गणेश को दुब अर्पण करंतु। विद्यार्थी समय शुभ रही। नुआ नुआ सुजोग मिलिबो। अविवाहित युवक युवती विवाहर जोग मध्य रही। यह सह प्रेम विवाहर जोग मध्य रही। आउ दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय हेबो। दर्शक बंधु कर्कट राशि। यही राशि व्यक्ति विशेषों को व्यवसाय रे बहुत लाभ मिलिबो। प्रारंभिक 2 मास अधिक सुफल व शुभफल मिलिबो। धन प्राप्ति सहित मान सम्मान बुद्धि हेबो। स्वास्थ्य दृष्टि यही वर्ष मिश्रित फल देबो। आ प्रभु शिव शंकर को पूजा सह रुद्राभिषेक करने द्वारा स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। अविवाहिक युवक युवती विवाह स्थिर हेबो। आ धार्मिक यात्रार जोग मध्य रही। संतान सफलता पाई मन खुशी रहिबो। आ जीवन में उन्नति मध्य करिबे। दर्शक बंधु सिंह राशि। नुआ वर्ष सिंह राशि व्यक्ति विशेषों आर्थिक स्थिति खूब मजबूत रहिबो। अक्टोबर मासर आरंभ कर नवेम्बर मास पर्यंत घर किणिबार जोग रही। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। पेट जनित सामान्य समस्या आसीपारे। कार्य सफलता पाई आपणक राशि स्वामी ग्रह सूर्यदेव को जल नियमित जल अर्पण करंतु। धनर आगमन हेबो। वैवाहिक जीवन मध्य आपणकर सुखमय हेबो। दर्शक बंधु कन्या राशि। यही वर्ष आपणक पाई सफलतार वर्ष हेबो। कन्या राशि व्यक्ति विशेषों धनर आगमन होगा जाउछि।
ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା ସହ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିୟମିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏବଂ ମେ ମାସ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଧନବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଧନୁରାଶି ଏବଂ କିମ୍ବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଉ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସଦାବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି 2025 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ ରାଶି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ଷ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରେ, କାମରେ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶି। 2025 ନୂଆ ବର୍ଷ, ଯିଏକି ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରି ଘର ଭୂମି କିଣିବେ। ସନ୍ତାନ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ତେଲ, ରାଶି ଏସବୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସଫଳତା ପାଇବେ ଆପଣ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ। ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏହି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରଠାରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହ ରାଶି, ଅର୍ଣ୍ଣ, ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ভিডিওটি ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।